अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एक दफ़ा फिर फूल देख लीजिए, देखिए इनका कलर कितना ज़बरदस्त है। तो जब मैं जाती हूँ ना ग्रॉसरी के लिए, सबसे पहले इनकी जाके ना वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज संडे का दिन था, तो ये देखिए सुबह सुबह आज बिन उठाने वाले आ गया। मैं चेक करने गई थी कि हमारी बिन निकली हुई है कि नहीं। तो निकली हुई थी, मेरे हस्बैंड ने निकाल दी थी बिन ना। तो सुबह जल्दी जल्दी मैं उठी हूँ, उठ के नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, पढ़ के फिर मैं उठी हूँ। उतनी देर में 7 बच्चे भी उठ गए हैं। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ, साथ ही बच्चे उठ जाते हैं। तो फिर मैंने नाश्ता रेडी किया, फिर घर की सफाई वगैरह की, सारी बर्तन वगैरह वाश किए, और फिर मैं रेडी होने के लिए मैं आ गई ऊपर। मैंने शावर लिया और बच्चों को भी शावर दिया, और फिर मैं ये अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि आज कौन सा पहनूँ। तो ये वाला मैंने ड्रेस जो है फिर मैंने सेलेक्ट किया और जल्दी से इसे पहना, और साथ में बच्चों को भी रेडी किया। उन्हें भी देख रही थी, वो भी साथ ही इधर मेरे ऊपर ही आ गए थे। तो मैं उनको भी देख रही थी, तो देख उनको भी रेडी वगैरह किया जल्दी जल्दी से। फिर ठीक है, अभी बाल गीले थे, मैंने कहा चले बाद में इसको पोनियाँ पहनाऊँगी। तो ये देखें, ये जो सॉफ्ट क्रीम है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। तो ज़ारी ये ना हो जाती है, यूके में तो सर्दी ऑल टाइम रहती है, तो वो जैसे ना स्किन ड्राई नहीं हो जाती, ऐसे हो जाती है। मैं कहती हूँ इससे बेस्ट कोई क्रीम नहीं है। मैंने बहुत सी क्रीम यूज़ करके भी देखी, लेकिन ना मेरे बहुत ज़्यादा पैचेस बनने स्टार्ट हो गए थे। तो ये इस क्रीम ने जब से ये मिली है ना मुझे इसने मतलब इसने ये सारा कुछ कवर कर दिया है। जो स्किन ड्राई हो गई थी ना, तो इससे अच्छी हो गई है। ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। तो आप लाजमी इसे ना यूज़ करके देखिएगा। मैं तो बर्तन वॉश करती हूँ या जितनी दफ़ा भी वज़ू वगैरह करके ना, तो मैं इसके बाद लाजमी ये अप्लाई करती हूँ, लाजमी ये लगाती हूँ। इससे ना स्किन ड्राई नहीं रहती ना, अच्छी रहती है। स्किन ड्राई होनी स्टार्ट हो जाए तो स्किन वैसी रहती नहीं है। फिर ये देखिए मैंने ये लगाई है, बीबी क्रीम लगा रही हूँ। मैंने कहा चले थोड़ी सी ये भी लगा लूँ। तो लगा के फिर इसके बाद ये मैंने ब्रश के साथ लगाती होती हूँ। वैसे तो सही हाथों के साथ लगती है, लेकिन कभी कभी मैं ब्रश भी ना ट्राई कर लेती होती हूँ। तो हाथों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर सोचा चलें थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना ज़्यादा ही मेकअप हो गया। तो सोचा चलें ये भी थोड़ी सी ना हल्की हल्की लगा लेती हूँ, लुक अच्छी लगती है। तो फिर लगा ली। जो मैं रेडी हो रही हूँ इसलिए कि हमने ना ग्रोसरी करने जाना है। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से रेडी हो के तो मैं जाती हूँ। संडे का दिन ही एक ज़्यादा होता है कि बंदा रेडी होता है। तो बाकी फिर ये मैंने साथ में ना टॉप्स देखे हैं, मैंने कहा चले मैचिंग वाले टॉप्स पहनती हूँ। तो ये भी मैंने ना पहन लिए। अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, बाहर निकलने लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी से जाएँ, बच्चे और है ना बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं कि मम्मा अभी तक आई नहीं। ये वाले जो है ना ऑरेंज है, जिन्हें फलूटर हमें बोलते हैं, बहुत मज़े के हैं लिडल के ना। और ये एक मूंगफली जो है मुझे तो बहुत पसंद है, और ये पाकिस्तानी टेस्ट देती है सेम वो फलूटर भी, और ये वाले जो है मूंगफली वो भी। फिर हमने एक ग्रोसरी शॉप पे भी जाना था, अपने देसी शॉप पे, फिर वहाँ गए। ये वापस आ रहे हैं वहाँ से। फिर थोड़ी देर आके ना मैंने आराम किया। तो ये देखिए वो बाहर लग रहा 2 बजे का टाइम था, ऐसे जैसे शाम हो रही हो। तो ये ऑयल ख़त्म हुआ था इसमें, मैंने कहा चलो इसे भी रिफ़िल कर लूँ। तो ऑयल डाला इसमें। फिर अब डिनर का टाइम हो गया था, तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। फिर मैंने कुछ बनाया तो नहीं था आज, तो मेरे पास कबाब पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें आज वही बच्चों को फ्राई करके देती हूँ। तो ये देखिए मैं कबाब पहले ही बना के रख लेती होती हूँ ऐसे, जब कभी कभार ना कोई कुकिंग वगैरह हो ना, तो फिर ये मैं इसे मैं फ्राई करके बच्चों को भी दे देती होती हूँ। खुद भी चले बंदा थोड़ा आराम कर लेता है। एक संडे का दिन ही होता है मेरे पास, जो इस दिन मैंने ज़रा काम कम करना होता है। तो ये फ्राई हो रहे हैं आज। देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है ना इनके ऊपर। साथ में मैंने एयर फ्रायर में थोड़ी सी फ्राइज़ भी बना ली थी। तो ये देखिए मैंने अपना मील रेडी कर लिया है। डिनर जो है रेडी करने के बाद अब मैं डाइनिंग टेबल पे लेके जाती हूँ और इसे बैठ के खाती हूँ, बच्चों को भी देते हैं। बेटी मेरी बहुत खुश हो के खा रही थी, मुझे कह रही थी मम्मा बहुत यमी बनाए हैं, मुझे बहुत यमी लग रहे हैं। तो अभी मैंने ना डाइनिंग टेबल पे जाके रखी थी, तो मेरी बेटी को ये था कि मैं जल्दी से खा लूँ, ज़ाहिर सी बातों से भूख लगी हुई थी, तो उसे ये था खा लें। हाँ जी, तो फिर ग्रॉसरी शॉप के बाद फिर हम चले गए और जगह पे।
تو ہسبینڈ کہہ رہی تھی آج میں نے نا آپ کو ایک چیز لے کے دینی ہے. میں نے بہت دفعہ پوچھا کیا کیا لے کے دینا, بتا ہی نہیں تھی رہے نا. تو یہ میں نے کب سے نا انہیں کہا ہوا تھا کہ مجھے نا فوڈ پروسیسر چاہیے. تو کہتے تھے اچھا نا میں لے دوں گا. تو اس ویک پہ نا انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ میں لے کے دوں گا. پھر ہم جب گئے ادھر تو میں نے کہا یہاں کیا لینا ہے, کہتے آؤ میں آپ کو سرپرائز دیتا ہوں. تو پھر ہم وہاں گئے تو یہ والا ہسبینڈ نے مجھے وہ لے کے دیا وہ فوڈ پروسیسر. جب انہوں نے کہا کہ اسے ادھر سے سلیکٹ کر لو کون سا لینا ہے, تو پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے پہلے کا ہوا تھا کافی دیر کا. تو پھر جب انہوں نے لے کے دیا میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, کیونکہ مجھے بہت زیادہ یہ نا پسند تھا اور میرا بہت دل تھا کہ میں نا لے لوں. تو جیسے اب جب ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا ایسے چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر دیتے ہیں نا آپ کے, تو دل کو بڑا ہی سکون ہوتا ہے. تو بیوی کے پھر منہ سے بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے نا کہ چلیں اللہ پاک انہیں اور کامیاب کرے. تو انہوں نے مجھے لے کے دیا, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میں ٹرائی کروں گی تو میں اس کا ریویو لازمی آپ کو دوں گی. یہ میں رات کو کھول رہی تھی, بچے وغیرہ کو میں سلا آئی تھی بچوں کو. تو اب میں سلا کے تو میں نے کہا چلے اس کی ان باکسنگ کرتی ہوں جا کے نا. چلو بچے تو سوئے ہوئے ہیں آرام سے, میں اسے چیک کروں گی. تو اب میں ایسے نا دیکھ کے کھول رہی ہوں, اوپن کر رہی ہوں. پہلے تو کھول ہی نہیں تھا رہا نا, اکیلی لگی ہوئی تھی. تو پھر یہ ہے کہ چلے کھل ہی گیا. تو یہ ساری اس میں اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہیں. تو ایک وہ جو وارنٹی وغیرہ کا کوئی کارڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ تھا ساتھ میں. تو ہسبینڈ مجھے بول رہے تھے کہ اسے سنبھال کے رکھنا. تو یہ ڈو بنانے کے لیے یہ والا جو ہے بس اللہ پاک سب کو ہمت دے. یہ جب کٹنگ کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز کی تو پہلے اوپر لگتا ہے, پھر پہلے وہ لگتا ہے اوپر, نیچے یہ رکھا جاتا ہے. تو پھر یہ کٹنگ والا ہے سارا نا, کوئی بھی چیز آپ نے کوئی آنین وغیرہ کاٹنا ہو, کوئی بھی ویجیٹیبل کچھ بھی, پھر یہ اس کے اوپر لگتا ہے, یہ سیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر نا. اکیلی لگی ہوئی تھی, بڑا میں تھک گئی اس کو کھول کے ہی نا, ذرا وزنی سا تھا تو ذرا ہو گیا اس کے ساتھ. اکیلی نے اوپننگ کی تھی نا اس کی. تو یہ اس کے نیچے والا اب میں کھولنے لگی ہوں. بس نا اللہ پاک کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوتی ہوں. جب مجھے کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں نا, میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہر نعمت سے اور ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. میں کسی کو بھی یہ دیکھتی تھی نا استعمال کرتے ہوئے تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں یہ لوں. تو یہ دیکھیں, یہ اس کے اوپر والا ہے. دیکھیں اس میں یہ 4 in 1 ہے. اس میں ایوری تھنگ سب کچھ ہی ہو جاتا ہے اس میں نا. سمودی بھی بن جاتی ہے, چاپ بھی کر سکتے ہیں آپ, کسی بھی چیز کی ڈو بھی بنا سکتے ہیں. وہ دیکھیں یہ چاپ کرنے کے لیے یہ بلیڈ ہے اس کے اندر. یہ نہیں جی, یہ نکلا ہے. بس یہی چیزیں تھیں, بس یہی. سنڈے والے دن بچے جو ہیں وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ ہی سارا دن رہتے ہیں, تو میں ذرا فری ہوتی ہوں, مائنڈ فری بھی ہوتی ہوں. تو سارا دن اچھا بھی گزر جاتا ہے. یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اللہ حافظ.